Yo, actually, I took the time up. Is it? No. I don't think that works. It's a blue card. But how that matters? If only there's a gold card, I don't think that exists. Give me that. like the American one. Donald Trump saying he's selling. There is? Yeah, he's selling citizenship for $5 million. What? That's super cheap. And then someone commented, is there a family plan? And then the immigration authority. And so someone commented, is there a family plan? And it's basically just getting married. It's family plan. No, Technically, I think you are stealing my cards. that's me. Wait, separate, bro. Send him one. I'm giving mine. How many do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, I love my cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 7, 7. 6, 7. Yep. Do you have 7? I don't have enough time. Seven. You? Bro, kayak belum terus. Ayo guys, nanti lagi yuk mainnya yuk. Tunggu guys. Hi. One more game. One more game. Kan sampai 20 menit. Who, One more game, miss. who was Siapa yang minum itu tadi? The first one siapa? who won first? Aku. Yang menang dua. Terus tuh ada ini ya, ada kan. Kemana siapa yang menang kedua? I think me. I don't know. I don't know. Mas game ya. Mas game. Siapa lagi? And you. Ya udahlah, muter. Yuk. Oh, this is very interesting. Oh. Wow. Oh. Hell yeah. Ayo guys, nanti nggak ada waktunya. Mau PR nggak? Enggak. Oh my God. Masih 1,5 jam. Just Dua like minggu this. skip. Masih 1,5 jam. Aku di skip. We got yeah. What color is that? Yellow? Yellow. Hmm. You. Leo. Leo. Ayo, karena kita harus masih menunggu download Visual Studio Code. Nanti kita mau Oke. belajar Belum sih. Visual Wait. Studio Did you put Code. the number 2? So last card. This one is the last card. Oh. Ayo. And then you. Ayo guys. Yes, Guys, wait, guys. little bit more, miss. Tanisha. Come on guys. Ayo guys. Jadi merah. Kita tidak pakai platform hari ini, kita akan menggunakan Visual Yeah. Cek. Yes, I know. I did not read. Just put the bottom one. Siapa sih? Uh-oh. Messi, bro. Oke, teman-teman, ayo yuk. Wait, is keeping me? Just Ayo, a little ayo, bit, ayo, miss. restu biar. Yo. Yo. Kasih yuk. Tunggu, wait. Please, little bit more. Until someone wins at least. Yeah. Jangan lama, nomor mis tahu. Very fast. We're like robots. Come on. Ayo, kita ini soalnya masih download Visual Studio Code, nanti bisa lama ayo. We can download it while playing, right? Tapi ya udah deh, miss, Iya. kayaknya. Ya udah. Nggak tahu, coba dicek dulu. Cek dulu. Cek dulu. Wait. Visual kasih ada nih, udah. Siapa ini? Terus. Itu what color? What color? Yellow. Yellow. Visual Studio Code. Coba teman-teman cek ada Visual Studio Code gak di komputernya masing-masing? Ada. Oke, dia ada. Oke, ada. Ada ya. Me? Yes. Yeah. 2. Two. What is this? What the? Masih nggak? This one, right? I need to Yeah. download. What color? What color? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak? Coba search. You. Visual Studio Code. Ini ada nggak? 4 plus 2 plus 2. Oh, plus ada di panduan, coba buka algoritma. Guys, I'm playing, you know. How I many? guess I'm not playing anymore. 6. Iya. Visual Studio Code. Berapa sih? 8, 10. Coba dari komputer deh. 16. Seriously? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar nggak kemana, Shut up. This is my Aniki. 1, 2. Bro, punya sumber jawaban kayak data.
6. Data 2.0, but short So this is and not And fast. wait, what's that? passing on. Color apa ya? Blue. Banyak apa? Lagi. Wah, Wait, science, blue, right? baby. 1, 2, 3. Tunggu, lagi cek ya. Oh ini yang Arik itu Nah, tulisannya. Yeah, two options. Uno game. Wait. What do I do to change it? This is gonna fix. One, I don't know. 2, wait, still checking. No more. Nomor kasih. Oh no, Wait, one. my kuota is habis. Ya haha, nggak main FCC. 2, wait. Shit, my No kuota. saying that's what. Yes, I remember downloading VS Code on here, but now it's gone. What? Kenapa bisa? I don't know. Yep. Yeah, it's gone. I can play chess. Coba cek lagi ada nggak? Number 9. Bro, that's way too late. I don't have blue, I'm sorry. How long is this game? Oh, it's still me? Yeah. Wait, I also don't have blue. I am terribly sorry. Thanks. This is gonna take so long. Miss, Ya. Wait, Fiber. me? Ya. Okay. Nama file baru bentar. Ini lagi download dulu. Masih just go. Whatever he eat. Oh, happy mode. And then again. My happy mode. Whatever my nose. God. God damn. Bro, it's getting so much. Oh, you choose three. Voice. Ya, berarti kasih nama lagi. Okay. You're free. Play the cool dance. Green, right? Uno, red. Yes, good. Come on. Thank you. Thinking I know. dulu. I said Uno. Finally. We're supposed to be on a game. No. You take four. You take four. That's very bad. You take Oh ya, Why? Because you said Uno game late. Ah, Yeah. Yeah. Arya, sambil nunggu Miss download ini ya, Visual Studio Code ya. I hate you. Ya, pas game ya. Oh, the game. No. I guess I just put it randomly. You will eat me. No, I will not eat Hey, no. You will eat me. See, That's the Visual Studio. never mind. You say, I don't know what I shit, do. you got control of a lot of my. I know what I mean. Please never mind. I mean, I will put this here and then Ngapain sih yes. Visual Studio Code? Bakal belajar kelas. Best kenal gue ya, best. Shut up. I'll tell you what's going on. Kita akan buat yang nah ini kalau ke Visual Studio Code teman-teman itu langsung prakteknya di Python. Jadi kalau biasanya kan di platform ya, kalau nggak ke laboratori, nah itu kurang apa ya, kurang cocok lah ya, karena beberapa modul tuh nggak bisa diinstal di platform. So in Visual Studio Code teman-teman bisa buat apapun karena di situ teman-teman langsung prakteknya di yang namanya editor ya, editor apa yang namanya sih, pokoknya bagian buat moddingnya ya, langsung di Visual Studio Code. Udah beres mainnya? Udah, yes. Udah beres. Ya tunggu ya. Even Miss is surprised. Kalau lanjut lagi nanti malah Part 2. Iya, sampai part 2. Oke, ini mulai ya. Nah, di modul kita masuk modul baru teman-teman, namanya modul 10 lesson 1, di mana kita akan belajar yang namanya kelas ya. Kelas kayak gini, kelas. Oke. Terus akan mulai dulu dengan cara kita berdiskusi ya. Para pembuat saluran YouTube ya atau channel YouTube ya, Crazy People ingin mengadakan pengundian hadiah untuk para pelanggannya, giveaway, teman-teman. Sering ya dengar ya para kreator-kreator buat giveaway-nya. Oke, mereka membutuhkan aplikasi yang mengeluarkan nomor acak. Di sini kata kuncinya adalah aplikasi. Jadi kita akan membuat aplikasi, bukan program. Oke?
ketika sebuah tombol ditekan, maka akan keluar nomor acak. Aplikasinya akan tersedia untuk umum sehingga setiap peserta dapat melihat cara kerjanya. Nah, aplikasinya seperti ini teman-teman ya. Nanti akan ada jenis produknya dan juga fungsionalitasnya di mana menampilkan nomor acaknya. Di sini klik to find out the winner and then klik generate. Nanti bakal keluar nih winnernya adalah nomor undian nomor 37 gitu ya. Nanti kita akan buat seperti ini. Nah, di platform itu tidak ada tidak bisa melakukan kayak gini pop up notification gitu. Jadi kayak ada aplikasinya seolah-olah aplikasinya sudah berjalan teman-teman ya. Oke, nah kita akan belajar yang ada dua ini. Yang pertama itu menghasilkan angka acak, lalu yang kedua kita akan membuat interface-nya. Ya, namanya juga aplikasi ya, nggak mungkin kita mengasih ke penggunanya kode gitu, pasti harus ada interface-nya dulu. Sometimes I send the code to my teacher. Oke, nah kita akan membuat aplikasi di Visual Studio Code. Oke, nah ini dia programan berorientasi objek OOP. Udah belajar belum? Sudah ya, sudah belajar ya dengan Miss kita. Di mana interface aplikasi ini berjendela atau berstandar terdiri dari yang namanya objek yang bisa tombol, bisa label, bisa notifikasi, bisa petunjuk dan lain sebagainya teman-teman. Oke, nah pustaka itu ini ya, maksudnya kayak tutorialnya gitu kan menjelaskan banyak tipe objeknya. Nanti teman-teman bisa search lebih lagi. Setiap jenis memiliki properti dan metodenya sendiri. Nah, ada yang namanya kelas, ada yang namanya kelas intense, lalu ada yang namanya kelas field dan method. Nah, kita akan belajar ini emang agak lebih trik lagi teman-teman ya. Jadi harus paham mau nggak mau gitu ya. Nah, saat teman-teman belajar yang namanya modul turtle, ingat modul turtle? Ingat ya? Ya, yang menggambar, yang teman-teman membuat kota masa depan. I remember ya. Oke, nah itu teman-teman juga mempelajari yang namanya objek, lalu mempelajari yang namanya properti objek dan metode objeknya. Di mana pendekatannya itu programnya dianggap sebuah kumpulan gambarnya itu ya yang kita atur itu tipe yang berbeda, di mana disebut berorientasi terhadap objek. Nah, apa sih Miss objek? Tadi mulai soal objek. Ya, kita cari tahu dulu. Objek adalah kumpulan data dan tindakan yang mewakili keseluruhan. Misalkan di sini objek 1, ada objek 2, ada objek 3. Nah, setiap objek punya data dan tindakannya masing-masing. Jadi setiap objek itu pasti berbeda, teman-teman. Gak mungkin sama ya. Oke? Paham ya, nangkep ya. Objek, jadi intinya objek itu pasti punya data dan tindakannya sendiri, yang tentunya setiap objek itu pasti berbeda-beda. Oke? Contoh ya, di sini ada objek bertipe turtle. Oke? Dia ngasih tahu I am the winner. Oke? Di sini ada turtle 1 dan turtle 2. Ya, setiap turtle-nya ini punya warna dan datanya sendiri. Ya, punya actionnya juga sendiri ya. Misalkan data 1 dia lurus, data 2 dia di turtle 1 nih dia ngebuat yang namanya underwear. Ini adalah objeknya teman-teman. Dia punya data dan tindakannya sendiri. Sedangkan yang biru juga itu kelihatan yang biru punya tindakannya juga, actionnya juga sendiri. Gitu ya. Apa itu properti dan metode? Properti adalah variabel di dalam suatu objek dan metode adalah fungsi di dalam suatu objek. Ini contohnya. Ya. Misalkan di sini ada variabel memanggil fungsi turtle. Lalu di sini si T1 ini ya, si properti ini memanggil metode salah satu dari turtle, yaitu dengan propertinya adalah red. Ya. Karena kan kalau nyebutin warna harus ada sebutin yang warna apa, memakai warna apa gitu. Lalu shape-nya mau shape apa gitu ya. Pen up, pen down ya, masih ingat. Lalu go to, color, dan shape ya. Masih ingat gak turtle? Yes. Ya, di sini membuat dua objek, yaitu sama dengan T1 sebagai turtle 1 dan T2 sebagai turtle 2. Nah, kita mau ubah nih warnanya. Ya, si T1 ini, nah ini yang mesti dibilang ya. Si T1 ini punya data dan tindakannya sendiri. Ya, datanya dia berwarna merah dan dia membentuk yang namanya turtle. Lalu dia akan pergi ke titik koordinatnya ya, ini ya, maksudnya titik koordinatnya.
objek yang berbeda yang mempunyai data dan tindakannya sendiri, teman-teman. Gitu. Dengan memberi nama tipe objek tersebut, kita bisa menunjukkan kelas mana yang dimiliki, gitu ya. Jadi turtle itu adalah kelas objek, gitu ya. Mungkin masih belum paham, nanti kita lihat coba soal-soalnya. Nah, teman-teman harus tahu yang namanya kelas. Kelas adalah suatu nama untuk banyaknya objek. Dalam pemrograman, gambaran umum tentang bagaimana objek harus diatur adalah, jadi kelas itu kayak gini teman-teman, kelas. Ini kita kelas, ini objek, itu objek, kayak gitu. Fata punya rumahnya sendiri, kan nggak mungkin gabung sama student, ya kan? Yes. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Ini kita sebut kelas, kita punya datanya, kita punya objek nih, objeknya ada Miss, objeknya ada Stu, ada Fata, ada Satria, ada Alexa, dan lain sebagainya. Nah, setiap objek, setiap diri kita sendiri pasti punya data sendiri, punya nama lengkap, punya umur, biodata sendiri. Nah, itu sama dengan kayak di kelas, teman-teman. Ya, di Python juga seperti itu. Ya, jadi punya data, punya berbagai objek di dalamnya yang tentunya si objek ini punya data seperti tindakannya sendiri. Gitu ya. Nah, kelas itu dibagi menjadi dua, ada yang siap pakai, ya. Ini yang udah ada ya di Python, ada yang harus teman-teman buat. Jadi sama kayak membuat modul ada yang dari Python sendiri, ada yang kita harus bisa buat sendiri. Kelas juga gitu, ada yang dari Python, ada yang dari kita sendiri, gitu ya. Kita akan coba mempelajari membuat kelas, ya. Teman-teman kalau membuat kelas itu harus tahu daftar propertinya, ya didefinisikan dulu karakteristik dari sebuah kelas tersebut. Oke, lalu daftar metodenya ada apa aja. Nih contohnya ya. Ini adalah rumus dalam membuat kelas, ya. Kelas bahasa Inggrisnya ya kelas aja, kelas, nama kelasnya ingat ya, penamaan variabel, penamaan modul itu sama ya, nggak boleh ada spasi, harus pakai underscore. Oke, kelas, nama kelasnya apa, lalu def ini tuh auto dari fungsi dari Python itu sendiri ya, def init self, nilainya apa, lalu di sini self dot nama propertinya sama dengan nilai. Lalu sini nama metodenya, ya. Nama metodenya pakai self yang ada di sini. Gitu ya. Lalu tindakan dengan objek dan propertinya ada apa aja. Gitu. Oke. Nah, inilah fungsi constructor khusus untuk membuat turunan kelas. Jadi ini emang udah wajib bukunya. Ya. Di sini pakainya dua garis ya teman-teman ya. Initnya underscore init underscore. Nah, self-nya apa, Miss? Self adalah parameter yang menunjukkan objek di mana metode diterapkan. Gitu ya. Jadi di sini akan di sini akan diterapkan sebuah metode dari objek tersebut. Ya. Mungkin masih agak bingung, tapi nanti kita juga lihat ada contoh soalnya. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada kelas namanya kelas application. Di kelas application ini kita akan membuat self ya, self itu wajib ya teman-teman ya, yang itu def init self title text description text dan volume 6, dimana harus buat masing-masing. Ada self title, jadi title itu punya objeknya sendiri ya, title, ada description, ada volume, lalu sama dengan yang ada di sini ya, gitu. Lalu untuk nge-print infonya adalah menggunakan fungsi yang berbeda, yaitu def print info self, print application self title, description yaitu nge-print self description, aplikasi size yaitu nge-print volume. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Jadi kalau misalkan teman-teman kasusnya kan ini deskripsi ya. Kalau misalkan kasusnya kita mau buat nama, misalkan di sini ya. Coba buat coret-coret mana ya, coret-coret. Misalnya di sini kita mau buatnya nama kelas umur ya, baru di sini buat nama kelas umur, baru kita buat juga di sini self namanya, self umurnya, self kelasnya kayak gitu ya. Oke, masih paham ya teman-teman? Mungkin agak bingung, nggak apa-apa, nanti belajar. Tapi nanti kita coba soal-soalnya. Nah ini untuk ngeprintnya gimana? Ngeprintnya adalah buat nama variabel baru, misalkan my application ya, panggil kelas
teksnya, baru di sini title teksnya apa? Ya, di sini title teksnya winner identifier, koma, tampilkan nomor secara acak, koma 50, maka nanti akan di-print di sini. Karena data yang ada di sini dia ambil dari sini. Data dari sini dapat dari mana? Ketika kita memanggil kelasnya, kita menggunakan kelasnya. Itulah yang disebut dengan sebuah instan dengan properti tertentu. Jadi itu propertinya apa? Ya. Kalau teman-teman ingat cara pembuatan fungsi, ya ini fungsi ya. Ini tuh parameternya. Nah, kalau ini dalam kelas itu namanya properti ini, yang kayak gini tuh, yang ada di sini, gitu ya. Oke, nah ketika program ini di-run, maka akan keluarlah application winner identifier, description-nya apa sesuai dengan yang di-input di sini. Jadi tidak menggunakan yang namanya input, ya. Di sini belum pakai input nih. Sebenarnya bisa, tapi pertama kita harus tahu dulu kalau misalkan itu namanya adalah property, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kelas adalah nama kumpulan objek dari deskripsi cara penyusunannya. Lalu berikut untuk menunjukkan kelasnya adalah kita harus pakai the init method, ya, the init method. Lalu kita harus ada propertinya, ya, dan juga metodenya. Lalu jangan lupa the init method itu harus pasti ada yang namanya self, yaitu parameter yang menunjukkan objek di mana metode diterapkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Belum ada karena masih bingung, betul? Gak apa-apa. Ya, kita coba loginnya ya. Nah, kita akan belajar nanti di Visual Studio Code yang bagian kelasnya, ya. Nah, ini lewat dulu. Nanti dulu kita ke sudah download ya ini. Nah, install dulu Visual Studio Code-nya. Sebenarnya bisa pakai Google Colab, tapi biar lebih enak pakainya Visual Studio Code aja. Oke, finish. Kelihatan nggak ya layar di sebelah ya? Ini sudah dipakai sebentar. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, nah di sini teman-teman sudah ada yang menginstal Algo Python. Langsung ya. Mau lewat Google Colab atau Visual Studio Code? Visual Studio Code. Visual Studio Code juga. Visual Studio Code aja deh.
Studio Code udah punya ini kan, Python-nya kan? Udah. Oke. Udah pernah pakai sama Quiz kita? Udah. Oh iya, pernah pakai. Bentar. Oke, teman-teman di sini kita harus ngecek kesalahan ya. Di sini teman-teman download dulu filenya yang ini nih. Learning classes. Ya, harus di-download dulu. Coba di-download. Oke, sebentar bisa di dulu aja ya di Google Colab yang teman-teman semua di Google di Google lagi di Visual Studio Code. Tadi tanya ini sebenarnya. Yes, will we get another break? I hope so. Yes, hi Miss, Miss Dita. Hi Miss Dita. My teacher has told me this to watch or something. Oh my god. What school do you go to? So sad. By the way, did you cut your hair? Something feels off. Oh my god. Yes, I did. I cut my hair. Why? Because Okay. I only wanted to get a shave, but then my mom was like, no, cut it off. I didn't like to cut. Wait, how fast does human hair grow? Is it like 1 centimeter for a few weeks? Oh my I god. hope mine grows Yeah. so I can cut it again. And I I need a sample. You know, girls, like females, their hair grow many times faster than males. Really? I thought men's grows much faster. Men's hair grows much faster in here, and in other parts. We have That's facial hair. weird. Yeah, I know. Well, like, I thought their hair grows much quicker than No, females grow much faster. Yes, I'm not good. It's because it feels fast, but it's not. I could go a year without getting a haircut. It wouldn't be that long. Really? Yeah. My dad cannot.
Jadi makanya di ini teman-teman yang segitiga di sini. Oke, nah ini extension search Algo Python. Okay. Lalu nanti teman-teman searching. Algo Python ya. Install. Iya betul install. Transfer cloud completion. Yang mana nih? Publisher and install. Which one there's like Dua T. Sudah download, coba login teman-teman ini. Sudah. Bukan Algo, nih Algo Python. yang mana? Ini nih, yang ini Algo Python. Where is it? Here, and we will studio one. Install. Now this one, and then you search Algo like no space. Yes, that one. Install. Trust. Yes. Just wait. Yes, I trust you. Yes, you do. Accepting-nya. Bisa nggak login teman-teman? Bisa? Wow. Wait, cancel. Bisa banget. Cancel. Oh. Bisa banget. Please wait checking for Nah, update. kayak gini nanti munculnya. Coba. Apa itu guys? Di mana tadi? Go Python extension. Oke, good. Coba buka caturnya nanti. Bisa? Don't worry, I sometimes do that too. Ayo, bantu. Sometimes I look at memes too. Oh my god, it's algorithms. If it was Hey, what am I supposed to do? Oh, it's the way algorithms. Yes, what am I supposed to do? Nah, ini dibuka yang modul 10. Yang lesson 1 nomor 1. Nomor 1. Ini kan panduannya biasanya biar itu aja. Oke. Lalu nomor What am I supposed to bisa do? You say Yes, what am I supposed to do? Just click. And then what? It's great. Which one? Link. And then why is it in motion? And then profile. I do not trust the authors, ma'am. Yes. Yes, yes or no? Yes, yes. Russian. You trust the author. Ayo, Video cameras. Do not redeem the code, ma'am. Ma'am, what are you doing? No, I don't know. Oke, good ya. Boleh dibuka yang meetingnya teman-teman. Ini kita jawab sama-sama soal itu. Yang mana? Oke, sudah. Ini nih yang lesson 10 ya, lesson 10. Yang nomor 1 ini panduan ya teman-teman. Buat dulu aja hijau supaya checklist hijau. Lalu ini yang kita klik yang nomor 2-nya teman-teman. Yang luar biasa baik hati ya. Ya udah. Nah, Oh. kalau udah, nah inilah yang bisa dibilang ini tuh soalnya tentang gimana katanya pengembangan James bersiap untuk bekerja dengan PYKT ya, PYKT apa yang bacanya apa ya? PYKT, oke. Dan membuat kelas button di mana program ini membuat dan menampilkan tombol oke di 100. Oke, kemudian tombolnya bersembunyi. Bidang kelasnya ada kelas label pada tombol judul, ya itu ada kelas button kalau teman-teman perhatiin. Lalu ada koordinat X, Y, tombol, ya lalu visibilitas tombol, ya secara default widgetnya akan terlihat. Metode kelas konstruktor yang membuat objek tombol yaitu metode sembunyi yang menunjukkan tombol, lalu metode menunjukkan dan menampilkan tombol. Kita harus perbaiki kodenya. Nah, yang harus kita perbaiki kira-kira apa nih? Yang ini kelasnya harus ada ininya ya. Kalau kelas itu harus ditandai dengan buka kurung tutup kurung titik 2 kayak gini teman-teman. Ini yang harus kita perbaiki.
Lalu def initnya ini kurang 1 underscore. Ya, def initnya harus berapa underscore-nya? 2 kanan kiri ya. Underscore-nya 2 baru init, terus underscore-nya 2. Lalu self title underscore text Y6 X6 Y6 ya. Lalu di sini self title harus sama sesuai dengan ini kayak gini ya. Self title-nya harus sama dengan title underscore text. Baru yang ininya harusnya apa? X6 betul. X6 sama Y6. Ini ya, self appearance-nya ini true. Lalu di sini ada fungsi namanya hide. Hide-nya adalah fungsinya untuk menyembunyikan tombol. Lalu self appearance-nya ini ada kesalahan nih di sininya. Harusnya ini self ya, masukin self di sini. Begini ya. Masukin self teman-teman. Sama yang show-nya juga masukin self-nya kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, yang garis-garis bawah ini tuh artinya ada kesalahan teman-teman error. Jadi sebelum dirantu, Python tuh baiknya gitu, dia tuh baiknya teh dia harus tahu duluan nih ada kesalahan nih dengan memberi garis bawah. Kalau nggak ada garis bawahnya, dia betul nggak salah. Lalu print statusnya pakai self juga ya, karena datanya semua dari sini, dari si init ini gitu ya. Lalu self title self.x lalu self appearance gitu ya. Ini untuk OK buttonnya kita pakai 3 properties karena dimintanya ada berapa di sini? 3 ya. Lalu pakai OK 100 ya, karena dimintanya dalam tombol OK di 100. Lalu OK button dot print status, OK button dot hide, dan OK button print status ya. Coba kita run. Dia harusnya munculnya seperti gimana ya? Okay, what is the start of the false? Yeah. Maksudnya gini ya? Maksudnya dia ada buttonnya sih? Ini nggak ada buttonnya deh. Buat apa? Ya sih muncul button gitu. Ini tidak ada pemeriksaan ganti. Ini kan. Kita lihat ke Oke, change. Jadi kalau udah benar dia nanti kayak gini teman-teman, ada change, save, gitu ya. Kalau udah checklist, stabilitas, for the review. Maksudnya gini berarti masih dulu. Berarti aku buat berapa? Gimana? Berhasil nggak teman-teman? Nih, kayak gini hasilnya. Mine's not loading yet. Ya udah betul. Coba miss cek di Google Colab ya. Yes. Saya harus cek nih. Dia seharusnya sini gimana? Yes. I think it's Oke, yang restu gimana restu? Masih loading itu false. The thing that I want to load. Oke, lagi yang kedua. Yes. Oke. Oh no, what is wrong with my WhatsApp? 25 units. Oh iya, harusnya hasilnya kayak gini teman-teman. Tadi aku ke nomor 2, nomor 1. Nah, ketika di run, dia harus memang hasilnya gini, bisa tidak cek. Oh, benar. jadi itu aja. Tentang dua-duanya. Cuman, emang ada 2 Ada ya, dua kan? ya harusnya hasilnya gini. Tapi ya. Gadget datanya oke 110, gadget data 100. Gimana, ada yang berhasil nggak? Ada yang guys. Iya,
Right? Ini underscore, underscore not, underscore not. Coba underscore. Oke. Wah. So, main satu dua. You can do that. Bro, ini monkey. We got a monkey in the class. I can get my camera, but I can Yes. Ada apa ini ayo ininya? Sekolah. Coba samain sama ini. Samain dulu coba. Biar tahu bedanya ini. Can't you fix this up then? See, yourself is using that like person F. Yeah, change it. F. It's just F. It's just F, is the F. Wait, arrownya arah sama arahnya sama. That one should be something new with the last time. You see, this is a Chinese name, right? Shirty. Yes. And then, If you combine them, it becomes. really? But it's not kind of similar if you read it in Mandarin or something. Just different in the term. Shirty. But if you say it using an English Yeah, pronunciation. I understand, I understand. Oh, I know, Cantonese. The only Cantonese word I know is, that's the only word I know in Cantonese. It means In Chinese name, like my first, unlike in other countries, in China, the first name is the family name. yes, no? So yes, can be a name. Fu Shi But what happens if you combine, if you say it in an English pronunciation? What's with the food? Oh, yeah, I understand. But what is it? Okay, what a Yes. What else? Yeah, yeah. This one, the kind of eating shirt. Now say it in Oh, English. I understand. I understand.
sex? I mean, in Chinese, it's like 是 One is like graceful and then like one that means family, the word. I don't know graceful. I Yes, because it's needed from them. yang mana? Enggak. I don't know. Ya sudah, benar checklist aja sih. Langsung checklist aja. In Chinese it means understanding person, but in English it is Oliva. Really? Hasilnya sama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat hasilnya This I kayak think gini. I made it. Wait, Kristen, you need my help? You know the Chinese Yes. doesn't convey. You don't know? It is a, you know, I can be wise sometimes. Giving a master like to meet girl in pub is good, but to pub meet in girl is better. So imagine if you don't like go for something or like what's the word, like wushu, you know wushu? I know we should. Yeah, and Shifu says, Shifu would like to give you advice, and he says like this, to meet a girl in pub is good, but to pub meet in girl is even better. It's dirty. Really? Do you even know what that means? I know the first part, meet her in the park. And pub meet in Yeah. What's the second one? So like the park meets the girl. No, But the I don't meet- think that makes sense because the no, park is. yeah, meet, and meet sounds same. Hola. Yes. Yo. then- Ingat It's ini. dirty-minded, Oh, you're too no, innocent. playing game. Oh, no, you destroy the world. Yes, playing. But like, Okay, don't try to So, come. like- You're just ruining it. No. how am I ruining it? I don't even get it. Meet. Ya, now I'm looking at it. What? So like the Oh park. no. Baso. Oh no. How come meat become basa? Oh, I mean basa is made Ya. up. Yeah. Like the flesh. Yes. Yay! True. What? So like, what A metaphor that's specific organ in the male Nomor body. 2 teman-teman. To pug meet in girl is better. Nomor 2 ya. Hey, I think. Oke, nomor 2 ada ya udah nomor 2. With Kita buat kelas judul dengan bidang berikut: teks label, koordinat X, koordinat Y, visibilitas label dan metode ini. Konstruktornya menampilkan informasi tentang objek, menyembunyikan label dengan keluaran ke konsol tersembunyi, menampilkan label dengan keluaran ke oke. Buat 2 label yaitu cerita mengenali sekarang dengan lokasinya 195. Ini soal ya teman-teman yang bisa baca. Oke. Nah, yang harus kayak gini buttonnya ya. Maka kita buat yang namanya apa dulu? Kelas ya. Kelas namanya ini title. Kita buat kelas namanya title. Kelas title buka kurung, tutup kurung, titik 2. Lalu buat yang namanya dev underscore there ini. underscore. Nah ini ya, dev underscore ini. Self, title, text ya. Ya. Lalu text, lalu X6, Y6. Mini glasses. Yes, I cannot see. Miss, I cannot see too. Gak bisa di zoom. Gak bisa di zoom guys. What is that? Dark mode aja. Dark, mode dark. Ya, kalau bisa. Welcome to the dark mode. Ini Oh, Yes, no, you Bapak. Ini. No. Lampunya nggak bisa dimatiin. Terang aja. Terang aja. Terang aja. Coba matiin lampunya. Siapa namanya itu? Satria. Satria. This is better. This is the thing that I use. Oke, lalu buat self-nya self.text
ministry? Because I don't have money. He has the ministry I don't of have truth. money. Brother His is job is only to outside the 100K truth. for me. I'm the ministry of love. I He give didn't love to get 1 people. million. Dan gitu langsung. Okay. Ini buat self init-nya. Kita buat fungsi menyembunyikan pakai self hide kayak tadi ya. Self kedua Self. self appearance true equals Appearance. and then Oh, emang pokoknya. print print self declare koma dia menyesuaikan hidden ya. Kenapa ini? Jadi bakal ngeprint ininya nih. Oke. Lalu kita mau menampilkan tombol untuk show-nya. Def show self appearance false. Ini false juga guys. Sorry. Oh. Lalu dengan print kita buat lagi fungsi yang baru yaitu fungsi print info. Print ketika mengambil info maka buttonnya button self accept like print lagi Ini ngantuk. semangat kita lagi beres yuk. Ini semangat lagi semangat. Di sini SPM agak tricky memang teman-teman. Maksudnya belajarnya di hari itu malam. Cepet aku. Di hari itu malam cepat. Sudah malam atau sudah Cepat. Kita berapa bulan? That's true. Yes, right. She didn't say if they have to be consecutive though, the days and Wah. Nah, ya total-total nggak berapa bulan, tapi ya udah 7 hari. Di hari itu malam buat satu materi sebentar. yes, it took us months. That's true. We Wajah masih pada did lupa, took us Pak. once. Iya sih, I know. Python susah nggak? Well, technically Kasih one much story. harder C++, Miss. Ya, I know. Much harder pseudocode. What's up? What the? Oh no. Aku pengen ngomong. Sama Please jangan ngecoh. CCP. I don't think that's the right word. Ini. CBCBD. MCRN. Oke. Miss, for real, I cannot see what those are. But You actually, can it's like VCBD. Take a picture. Ah, ya, take a Yes, good thing I have eagle eyes. Eagle eye. Oh my Well, god. unfortunately, I don't have eagle eye. I can see the sun with just 10
tens of millions of kilometers away from Earth. See how good my eyes is. Oke, Ara, boleh sambil ngetik Ara. I believe. My eyes is not good. My eyes are Oh. horrible. I cannot see what the. I can't see anything. What the hell? What the hell? We legally like live on. Nggak boleh water. We legally lazy. Tinggal guli-guli-guli wanali Itu lagu apa sih? ganggu lingkanggu. Itu lagu Afrika, Bes. It was weird. There's another thing. Akhirnya. African, they cannot see the guy that look like Indian It tail. was Cindy. African. Tuh. Yes, my dear. Bro, bikin Emin aku. Baru min 1. Tapi ada. Ini dia salah ini dia cuma teng Well, I thought it was Indian. Say. The Chinese is 天上太阳切风的梦哎，地上 Kayak muka kita ya, Bang. Panas matanya. Muter-muter. Veteran. Era sekali. Ada menu. You know in Yang China, bis berhasil, guys. if you criticize the police, they have you to a table for a few days. Yes. Let's go. You know in America, you can get free rent and free food by simply robbing a bank. Pilih-pilih ya. I know. Pilih-pilih. But then you get caught by the police. Yeah, but they give you free place to stay without paying rent, and you get free food without needing to pay for I hear groceries. free. Nggak usah deh, karena aku udah dapet MPG. You guys don't get that. I got premium The access. only problem is it is a very dangerous place. That's all. Yes. Gimana, berhasil nggak? Yang bis berhasil nih. Kita print apa deh yang baru kita buat dulu pada tulisan nanti. Ya. You know, in other Russia, if you disrespect the president, you get a free cottage in Siberia. Oh, But you it's cannot not leave. Ini kita Ara sambil ngetik yuk. Ayo, ayo Ara yuk sambil ngetik yuk. Yes. I want candy. like a baby. Apa berapa sih? 3 SMP. Really? Yes. You look like That's Sarina Yeah, I did it. Satu I SMP. did it. I know. Sekolah di mana Ara? Rahasia. What the? Buat data? Why would I want to give it to data? Data. Komis. Yeah, why would I want to give it to Bukan maksud miss gitu. Miss minta data. You know data the no data quantum. Data for miss. Oh miss kayaknya beda point of view ya datanya ya. the data with Bukan data yang kelas kita, bukan data for miss data. You know. The child? Pendataan. Oh, pendataan yes. Thank you Fata. Pendataan. Thank you. Oh, I know. My school is in the Martian Congressional Republic. She's being serious for real. Serius. No, please don't. Kenapa? Oh my God. Salah tulisannya sekolah. No, because we work for the FBI agency. Yeah. We need to keep secret. She works for the FBI. I work for the CCP, What the hell is CCP? Chinese Communist Party. I'm your rival. Oke, sambil ngetik. Yes. Actually, I would prefer be in the CC one. This is cool. CCP. I would prefer in the CCP than the FBI, honestly. Yes. Kecil banget ya Because di at sini. least you get to secretly do coup against Xi Jinping. Kecil banget berarti ya. Dari sini. Ayo kita tinggal data. Man, who the hell is data? I swear. Saya tadi ngomongin data. Data I don't think ya data data, exists in ya this data class. pendataan, ya data yang gak masuk. Ayo waktu kita tinggal. Title is not defined. Oh, wait, dalam clay, dalam
Miss, What is hidup wrong saya with kurang this? bahagia. Why? I have depression. Bro, why you have depression? No, he Yes, does sir. not. No, he does Yes, I not. do. No, You never no knew way. me. He's so smart, kau. Thank you. What's that? I cannot read it. Oh, you can. Button. Yes, I have eagle eyes. Sorry, I forgot. Go ahead. I forgot I have eagle eyes. Thank you for reminding What is me. wrong with? Orang tuh I'm kita done. dia. I'm gonna give you one. I'm done. Ya, ini sesuai ini. Dah. Yeah. Berhasil nggak? Coba yang pertama cari tahu dari mana. Udah kok. Tulisannya Kayak gini nih. Itu error. Do you like reading novels? I do. Do you know the book 1984? Error. No, I don't. Error. Mana The lagi? only books I read is like fiction. Ini. Ini yang mana? Yeah, this is fictional. It Okay, is. Rachel, it is. No, I don't know. What's that? Okay, how about the Hunger Games? Hunger Games, I know. The movie ada book. The movie. Okay, mungkin ada live in North Korea and Thailand. The country, the Hunger Yes, Games. yes, yes. I was there. I didn't go. In Hunger Games, you have Hunger Games. In North Korea, you have running games. North Korea have a life. Yes, technically speaking. Rules title is. Oh, you can just choose to live in America. They have the shooting No, I games. don't want to live Technically speaking. Just go to Germany. You No. don't have to working. And racist here for competitive person. So in Thailand, they have Hunger Games. In America, which is Thailand, but worse or better, I don't know, they have the shooting games. In North Korea, they have the running games. Udah beres? Yeah. In South Korea, they have the Squid Game. In Chinese, they have the make things in a factory till you die game. They have chapters. Even dia said, shut up. Fight, guys. Seattle, far. I'm speaking Chinese. Say that word, guys. Yes, I'm speaking Chinese. If you say yes, if you say it's bad word, then you are a crime. Uncle about to say you go to jail. Oh. No, be losing. We cannot be losing. I don't. In Chinese, if I'm not wrong. Yes, come here. We Ciao, come. Mama. That's a Yeah, bad word. stop. You little bit. That the thing is, I'm going to find your mother. I'm losing. Mana? Ah, ini. Betul, sama this is a bad word. Like in Indonesia, I think can be a baby dog or the bad word. Depends on the context. Yes. The It can either mean dog Yes. or a bad word. Yeah, same thing in Chinese. Chow Mina can either be I'm trying to find your mother or the bad word. Because if I ever In German, Scheiße means shit. Yeah. So I think, so if I ever have a German friend, and I can just pretend I don't speak German, and I want to tell them I can go to his father and say, now, what does Scheiße mean? Because your son told me that I look like Scheiße. oh my god. I got a title. In Russian, we have sickly breath, which means female motherfucker. Yes. By the way, why do Russian women look so attractive? Come on. Done. No, not yet. Wait, No, you need to finish that one. You need to finish Semangat. Hasilnya berhasil. Good. Please, Beth, I don't work in concentration camps. Yay, 20 minutes. Wih, why? I have skill issue. I'm not. What the
What killing? What is killing lah? NLP. MF05 membuat aturan untuk yang terkuat. I can read the format with one guy. biar arahnya bisa. Guy, This if is you have an eagle eye. You have eagle eye, that's Oh yeah, So, I forgot. Thank you. Proof when level. arahnya selesai ya. Oke. Udah nih. Ya. Lanjut. Oh, udah aja nih. Enggak, ini satu soal lagi dah. Semangat guys. Nomor 3. Nomor 3 ya, satu soal lagi. Yuk, semangat yuk. Oh, no. Ayo yuk, yuk semangat. Yuk, Ayo teman-teman semangat ayo. I have your number from the group. Main.py. Jadi kita disuruh buat tulislah sebuah program menghasilkan nomor pemenang dalam sebuah pengundian. Saat Anda memulai program, jendela 400 kali grafis muncul. Judul jendelanya adalah winner generator. Ini yang tadi ya teman-teman ya, Yes. untuk Don't ask why am I dating about that. arah. Sorry. Nah ini untuk ini ya giveaway ya teman-teman ya, buat giveaway. Pertama kita harus buat dulu from, kita nge-import dulu yang namanya ini ya, apa namanya nih? Import dulu modul. Ini import Buaya. Miss, I cannot see for real. I'm just gonna wait till we finish. The third one. I think that's QT. Maybe. This maybe it's not. Maybe it's something that you will not. Maybe it's something that is not a realistic. Bentar, guys. Let's put this below this or something. No, you put it enter again, and then backspace. Okay, and then you write what I did. Wait. Why? What did you do it for? Wait. This May one. God help your soul. Nope, before that. Yes. Yes. You know what? Let me just copy it. Nah teman-teman bisa copy dari sini nih, lihat ya. Kalau teman-teman lihat teorinya, Wait, what? yes, teorinya, teori OP, ini teman-teman bisa copy ini. Which one? Ya, guys, mana? Nah, Miss, are you serious? I'm sorry. Prank. Aku kira ada. We got prank. Ketik dulu aja deh, ketik dulu aja. Ketik dulu aja. Harus ini dulu ya. Coba ya, listrik dulu. Yes, I'm just gonna wait till you finish because I cannot see. It's okay. Go to the front there. See what that is. Oke, teman-teman coba klik terminal. Semuanya klik new terminal. Wait, how you do that? View terminal. New terminal. Oke, pilih yang paling atas. Di sini teman-teman klik pip install pygt qt5. Big. Nah, baru enter. Pip install. Oke, Now. Okay, what? Python. What the hell is Terminal, that? new terminal, right? Apa itu, Miss? Oh, bentar. Bentar, guys. Cek dulu ya, habis cek dulu. Wow, what did I do? I got 100K. pygt5. Python is relevant. What happened?
candidate, I'm installing something that is very 13 menit lagi. Jangan lupa ketik aja deh dulu teman-teman, kita ketik aja dulu. Gitu. Langsung ngomong Kita ketik aja deh dulu, nggak apa-apa. I installed it. EA Apply. I am so sad. What is that? Beyeki. Mio Lima. Titik I. I. U. T. Sore. Untuk impor. What? Application. From me. Here he widget. What is QQ? What is that? I cannot see. Ini bisa I cannot see. Nah, sore. Oh, Oh yes. what? BY B Y Q D 5 dot Q T 4 Q widget. import Q T. Oke, what Q push button. BY Q T 5 dot Q T 4 And then import Hashtag mail. Q Window. For some reason, wait ada dulu aja. up my is called win. Q Folder. Q widget. It's called win. aplikasi. Set This import process good. of window. What the untuk Alexa kata mama oh papa hey nanti Yang 4 Alexanya enggak. Oke. Alexa naik ada kota ya? Gak ada kota, nanti dijemputnya di halte seberang gedung pos katanya. Mama yang jemput aku nggak tahu. Nah, tadi katanya di seberang, saya jemput seberang di halte gedung pos. Does that literally needed to be informed? Suka lupa jadi pas. Push button.
Beres. Wow. Yes. Only 34 lines. Only. Nih model, please bantu fotoin nggak? Kalau yang lagi ngerjain. Yes, yes. Apa? But can I edit the photo? Yeah, you can edit the photo. Smile. Chinese concentration camp. Look guys, we're working for Timu. Oh my god, I'm so proud of Oke, sementara sampai sini dulu teman-teman. Yang penting kita sudah ketik dulu kodenya. Yes. Mana yes cepat selesai yes. Oke, sini mau dibantu Moy dari laptop please. Wait, saya boleh dibantu? Kasih ya. Thank you guys. Oh my god, this is helping my eyesight so much. What is your Yes, dari ini aja. Simpan dulu. Simpan dulu aja di checklist kuning aja dulu teman-teman. Nanti Miss Oke. kabarkan di grup supaya dia iOS bisa 2020 version. submit aja. Almost. Oke, ya. Tadi kita sudah belajar apa aja teman-teman? Yang pertama di lesson 1 tadi. Tadi dictionary in dictionary. Okay, good. And then Someone named John List. and Smith. list in list ya. Jadi kamus itu bisa ada di dalamnya list atau di dalamnya ada kamus. Di dalam list bisa ada kamus nggak? Bisa. Bisa. Di dalam list bisa ada list? Bisa. Ada batasan nggak teman-teman? Ingat nggak ada batasan nggak ketika menggunakan kamus dalam kamus atau list dalam list? No. No, good ya, tidak ada batasannya. Lalu kita sudah belajar yang namanya init ya, init. Dimana ini mungkin masih agak tricky kan baru pertama ya pakai yang kayak gini-gini, betul? Baru pertama kayak gini-gini. Yes, ya pertama ya. It's okay, nggak apa-apa, kita namanya juga belajar. Jadi si self init itu yang berguna untuk supaya kita nggak perlu lagi bisa jadi kayak ada propertiesnya. Jadi nggak perlu lagi pakai yang namanya modul-modul teman-teman. Ini tuh lebih ke memakai yang namanya properties, oke? Karena waktunya 3 menit lagi teman-teman, selesaikan dulu aja diketik atau di foto, boleh di foto ya. Kalau sudah boleh sabar Aiki. Oh, mau foto boleh dari laptop saja. Kalau sudah ya teman-teman boleh di shutdown dan boleh di shutdown. Nggak jadi shutdown di komputernya. Break semua ada kelas soalnya, oke? Kalau sudah teman-teman boleh pulang. Thank you ya untuk hari ini teman-teman ya. I am declaring independence. Oke, mohon maaf bila Miss masih ngajarnya masih kurang ya. Thank you teman-teman. See you next week. Bye bye. 41. Waktu itu 41. Lupa dong. Wah, oke, boleh. Pakai ulang. Ayam kambing. Madrid 51 agregat. Bye-bye. Barca. See you guys. Foto sama Thank you. Anthony. See you, Miss. Anthony. Barca. Anthony Cooking Your. Bye-bye, Miss. Dadah. Dia mati Thank you. dibantai-bantai. Ya gara-gara price itu lagi dimasak. Ketipu. Just cooking you for now. Ketipu. Thank you, Tommy. Thank you. Bye-bye. See you later. Do and so declare that from What else? I from now on I am free and independent.
and that I am absolved of all and any form of allegiance to you, and that all bonds between you and me are to be totally dissolved. Stop, selesaikan ya. No, I just nanti close the bond aja tuh. Selesaikan. Hi there. Alvaro sama Yuda ya? Yuda bukan? Belum datang. Lagi di jalan ya? Dian absen ya Miss. Dian, Sophia, Ayuda, Iya, Sophia apa lagi? Dian, Sophia. Sementara itu baru itu sih yang ini.